আসসালামু আলাইকুম। আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ভিডিও ইনফোটেইনমেন্টের আজকের আয়োজনে। আমাদের কমেন্ট বক্সে অনেক ভারতীয় বন্ধুই বলেন বাংলাদেশ ভারত থেকে ধনী। এটা মিথ্যা ও গুজব। কারণ ভারতের জিডিপি 2700 বিলিয়ন ডলার আর বাংলাদেশের জিডিপি 353 বিলিয়ন ডলার। তাহলে বাংলাদেশ কিভাবে ধনী হলো? আজকের এই ভিডিওটি তাদের জন্য। আবার আমাদের দেশের অনেক মন্ত্রী বক্তব্য দেন আমরা সিঙ্গাপুর থেকে এগিয়ে। এটা নিয়েও আমাদের মাঝে অনেকেই ট্রোল করে থাকেন। আসলে ট্রোল করাটাই স্বাভাবিক, কারণ আমাদের দেশের অনেক মানুষেরই অর্থনীতি সম্পর্কে খুব একটা ভালো ধারণা নেই। আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের এই সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করব। কোন দেশ ধনী আর কোন দেশ গরিব এর মাপকাঠি সেই দেশে থাকা বিল্ডিং কিংবা বড় বড় স্থাপনা দেখে বলা সম্ভব নয়। এর জন্য আমরা জিডিপি পরিমাপ করে থাকি। জিডিপি হচ্ছে একটি দেশের সকল মানুষ মিলে বছরে যা উৎপাদন, ব্যবহার ও বিক্রি করে তার ডলারের মূল্যমান। আমাদের জিডিপি 2021 সালের রিপোর্ট অনুযায়ী 353 বিলিয়ন ডলার, মানে আমরা 16 কোটি বাঙালি বছরে 353 কোটি বিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ পণ্য উৎপাদন করে থাকি। প্রতি বছর যদি এই উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি হয় তাহলে সেই দেশ এগিয়ে যাচ্ছে বলে ধরা হয়, যদি কমে যায় তাহলে পিছিয়ে যাচ্ছে বলে ধরা হয়। আমরা প্রায় শুনি বাংলাদেশ 8% জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে বা 7% করেছে, সেটাও মাপা হয় আগের বছরের উৎপাদনের থেকে। এবছরে আমরা সকল বাংলাদেশি মিলে কত ভাগ বেশি উৎপাদন করেছি, আর সেটাকেই জিডিপি প্রবৃদ্ধি বা জিডিপি গ্রোথ হিসাবে ধরা হয়। এখন অনেক ভারতীয় প্রশ্ন করতে পারেন যে ভারতের জিডিপি 2700 বিলিয়ন ডলার আর বাংলাদেশের মাত্র 350 বিলিয়ন ডলার, তাহলে বাংলাদেশ কিভাবে ধনী হলো? এই প্রশ্ন আপনার মাথায়ও আসতে পারে। এটার উত্তর হচ্ছে ভারতের 140 কোটি মানুষ মিলে 2700 বিলিয়ন ডলার সমমূল্যের উৎপাদন করে, আর আমরা বাংলাদেশিরা 16 কোটি মিলে 153 বিলিয়ন ডলারের পণ্য উৎপাদন করি। ভারতের জনসংখ্যা বেশি, তাই তাদের উৎপাদনও বেশি। কিন্তু যদি আমরা মাথাপিছু আয় দেখি তাহলে মোট উৎপাদনকে জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে দেখা যাবে প্রত্যেক ভারতীয়র মাথাপিছু আয় 1947 ডলার, আর আমাদের প্রত্যেক বাংলাদেশির মাথাপিছু আয় 2227 ডলার। এখানে মাথাপিছু হিসাবে আমরা ভারতীয়দের থেকে ধনী, কিন্তু মোট জিডিপির আকার ভারত থেকে আমাদের অনেক কম, কারণ আমাদের জনসংখ্যাও তাদের থেকে অনেক কম। ঠিক একইভাবে আমাদের মন্ত্রীরা যখন বলেন আমরা সিঙ্গাপুর থেকে এগিয়ে, তখন তিনি মোট জিডিপির কথাই ইঙ্গিত করেন। দুর্ভাগ্যবশত তারা ভেঙে বলেন না আমাদের। প্রত্যেক সিঙ্গাপুরের নাগরিক আমাদের থেকে 25 গুণ বেশি টাকার পয়সার মালিক। যেহেতু সিঙ্গাপুর ছোট আর জনসংখ্যাও হাতে গোনা, তাই তাদের জিডিপির সাইজও বাংলাদেশের থেকে অনেক কম। আজ এই কথাগুলো বলার কারণ একজন পাকিস্তানি বাংলাদেশের উন্নয়নের প্রশংসা করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঠিক নেতৃত্বে বাংলাদেশ কিভাবে এগিয়ে গিয়েছে তাও তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। সেই সাথে ভারতীয়দের আঙ্গুল দিয়ে হিসাব করে দেখিয়েছেন তারা কিভাবে বাংলাদেশ থেকে গরিব। তো চলুন দেখে আসি কি বলছে পাকিস্তানি এই যুবক বাংলাদেশের উন্নয়ন ও ভারতকে পেছনে ফেলা নিয়ে। भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। उसकी जीडीपी 2021 के आखिर तक तकरीबन 3050 अरब यूएस डॉलर्स तक जा पहुंचेगी। इसका मतलब यह कि भारत की मईशत बांग्लादेश की मईशत से तकरीबन 10 गुना बड़ी है। लेकिन इस सब के बावजूद भी भारत बांग्लादेश से गरीब क्यों है, ये जानने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला मुल्क है। जून 2021 तक भारत की कुल आबादी तकरीबन 1 अरब 39 करोड़ 33 लाख 9,015 के करीब करीब होगी। जी हाँ, सिर्फ 1 अरब 39 करोड़ 33 लाख 9,015, जबकि पूरी दुनिया की आबादी इस वक्त तकरीबन 7.9 अरब है। और भारत की कुल आबादी का तकरीबन 21% हिस्सा गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहा है। ब्लूमबर्ग की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की अमीरी पर कैपिटा इनकम की बुनियाद पर मबनी है, और पर कैपिटा इनकम बेहतर बनाने के लिए जीडीपी बढ़ाने के साथ साथ आबादी को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टोटल जीडीपी को आबादी पर तकसीम करने से ही पर कैपिटा इनकम मालूम की जाती है। आसान अल्फाज में समझने के लिए अगर हम एक घर की मिसाल लें जहां पर 10 लोग रहते हैं और उनकी कुल आमदन 5000 है, तो इस तरह उस घर में हर मेंबर की आमदन 500 रुपये बनी। इसी तरह एक दूसरा घर जहां पर 5 लोग रहते हैं, उनकी कुल आमदन 4000 है, तो इस तरह उस घर के हर मेंबर की आमदन 800 रुपये बनी। यानी कमाई तो कम हुई, लेकिन घर के अफराद कम होने की वजह से हर फर्द की जेब में पैसे ज़्यादा गए। यही हाल इंडिया का है।
जहां कमाई तो ज़्यादा है लेकिन आबादी ज़्यादा होने की वजह से हर फर्द की आमदन कम हो जाती है, जबकि बांग्लादेश की आमदन कम होने के साथ साथ उसकी आबादी भी कम है, तो हर फर्द की आमदन इंडिया की निस्बत ज़्यादा है। बांग्लादेश की हालिया तरक्की में उनकी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजिद और उनकी जमात का बहुत अहम किरदार रहा है, जिन्होंने 6 जनवरी 2009 में चार्ज संभालने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुल्क में अमन अमान की फिजा कायम रखी और सारा का सारा फोकस मुल्क की तरक्की पर रखा। 2009 में हसीना वाजिद के हुकूमत संभालने के बाद बांग्लादेश की जीडीपी 115 अरब यूएस डॉलर से बढ़कर 353 अरब यूएस डॉलर तक जा पहुंची, जबकि तरक्की की शरह भी हर साल बेहतर से बेहतर होती रही और इसी तरह पर कैपिटा इनकम 781 यूएस डॉलर से बढ़कर 2227 यूएस डॉलर तक जा पहुंची, जो कि वाकईतन एक नाकाबिले यकीन इजाफा है। किसी भी मुल्क की जीडीपी बढ़ाने में सबसे अहम किरदार उस मुल्क की एक्सपोर्ट्स का होता है और इसका इस्तेमाल करना बांग्लादेश ने बखूबी सीखा। चाइना के बाद बांग्लादेश दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी गारमेंट्स इंडस्ट्री बन गया। बांग्लादेश की गारमेंट्स एक्सपोर्ट्स में हर साल तकरीबन 16% तक इजाफा हुआ। इसके अलावा 2011 से 2019 तक बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स तकरीबन 8.5% तक बढ़ी, जबकि पूरी दुनिया में सिर्फ एवरेज 0.4% इजाफा हुआ और इस वक्त बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स तकरीबन 46 अरब डॉलर तक जा पहुंची हैं। बांग्लादेशी हुकूमत के साथ साथ उसकी नौजवान नस्ल ने भी मुल्क का भरपूर साथ दिया। आबादी के लिहाज से बांग्लादेश दुनिया का 8वां सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है, जबकि आधी आबादी 25 से 30 साल के नौजवान मर्द और औरतों पर मुश्तमिल है। नौजवान नस्ल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी बखूबी कर रही है। बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक मुल्क में इस वक्त 6 लाख के करीब IT फ्रीलांसर्स मौजूद हैं, जो कि किसी भी मुल्क में IT फ्रीलांसर की सबसे ज्यादा तादाद बनती। অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য। মাত্র 11 বছর আগেও বাংলাদেশের জিডিপি ছিল 115 বিলিয়ন ডলার আর বর্তমানে তা বেড়ে হয়েছে 353 বিলিয়ন ডলার। মাথাপিছু আয় 775 ডলার থেকে বেড়ে হয়েছে 2227 ডলার। এর থেকে বোঝা যায় বাংলাদেশ দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে আর এই চলমান উন্নয়নে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিও বেড়েই চলেছে। আমাদের দেশের বিভিন্ন সেক্টরে কী পরিমাণ দুর্নীতি হয় তা আমাদের কারোরই অজানা নয়। প্রধানমন্ত্রীর একার পক্ষে এসব দুর্নীতিবাজ রাঘব বোয়ালদের নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়, তাই সতর্ক হতে হবে আমাদের। শুধুমাত্র দুর্নীতি রুখতে পারলেই বদলে যাবে প্রিয় এই জন্মভূমি আর আমরা পাবো স্বপ্নের সোনার বাংলা। সব মিলিয়ে কেমন ছিল আজকের ভিডিও কমেন্ট করে জানিয়ে দিন আমাদের। যদি ভিডিও ভালো লাগে তাহলে একটি লাইক দিন আর শেয়ার করে দেখার সুযোগ করে দিন আপনার বন্ধুদের। তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে, সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন আর বিডিটিউব ইনফোটেইনমেন্টের সাথেই থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।